والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد عقد المصنف فصل وقال: ومن شروط الصلاة الطهارة عن الحدث الأكبر، وهو الغسل. الغسل لغة سيلان، وشرعا تعميم جميع البدن بالماء بنية مخصوصة. نعم. فهذا الشرط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الأكبر ما أوجب الغسل، والأصغر ما أوجب الوضوء. نعم. الذي يوجب الغسل يقال له أكبر. نعم. غسل، فعلك الغسل، هذا غسل. والغسل اسم لما يغتسل به، قال هذا غسل، أو لما يضاف إليه من صابون أو نحو ذلك، هذا غسل. نعم. وموجبات الغسل 5. هذا الفصل معقول لهذا الشرط. نعم. وأن موجبات الغسل 5 أمور سيأتي بيانها إن شاء الله، منها ما يختص بالنساء أو الحيض والنفاس والولادة، ومنها ما يشترك به الرجال والنساء وهو الجماع وخروج المني. نعم. زاد بعضهم الموت، وهذا إنما هو يجب على الأحياء للأموات، وأما الميت ما يجب عليه أن يفعل شيء. فلهذا بعضهم لم يذكر الموت، لأنه مما يجب على الأحياء للأموات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pengajian kitab Surah Taufik membahas tentang syarat-syaratnya mandi. Musannif Sayyid Abdullah bin Muslim bin Tahir, dalam fasal ini beliau menjelaskan hal-hal yang menjadi yang disyaratkan ketika akan mandi. Karena salah satu syaratnya sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini yang bisa menghilangkan hadas besar adalah mandi. Dalam bahasa Arabnya ghusl. Ghusl itu dalam makna aslinya dalam bahasa Arab artinya sayalan, mengalirnya air. Tapi dalam istilah fikih, ghusl definisinya adalah meratakan tubuh dengan air dengan niat yang tertentu. Dan mandi besar ini kalau istilah kita, ini bisa mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Jadi kita kalau hadas kecil sekaligus hadas besar bisa hilang semuanya dengan mandi besar. Hadas kecil adalah yang dulu pernah dijelaskan sesuatu yang mewajibkan wudu. Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi ini. Jadi ghusl itu pekerjaannya. Kita melakukan mandi itu namanya ghusl. Kalau ghusl itu sesuatu yang digunakan untuk mandi. Air itu tadi. Air yang digunakan untuk mandi itu ghusl, atau sesuatu yang dicampurkan ditambahkan ke air tadi kayak sabun atau sampo. Itu juga termasuk kategori ghusl. Adapun
Hal-hal yang mewajibkan mandi itu nanti akan dibahas. Ada 5 yang wajib bagi mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan, seperti keluarnya mani dan jima, atau mewajibkan bagi perempuan saja. Ada 3, melahirkan, haid dan nifas. Dan tidak dibahas meninggal. Di beberapa kitab ada 6. Yang satu adalah meninggal. Tapi di sini tidak dibahas karena meninggal itu bukan wajib pada mayit, tapi wajib pada orang lain terhadap si mayit. الأول من موجبات الغسل خروج المني إلى ظاهر الحشرة أو ظاهر فرج البكر. الظاهر في فرج البكر هو ما يظهر عند جلوسها على قدميها، عند هذا ظاهر فرج البكر إذا كانت بكرا. وأما الثيب إلى ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها، هذا هو. نعم. إذا خرج المني إلى حد الظاهر وجب الغسل. نعم. لكن مني الشخص نفسه، مني الشخص نفسه يجب عليه الغسل. نعم. فلو خرج من امرأة مني من جماع مع زوجها وقد قضت شهوتها يجب عليها الغسل، فإن كذا اغتسلت يجب عليها إعادة الغسل مرة ثانية، بخلاف جماع لم تقضي شهوتها منه فاغتسلت ثم خرج منها ذلك المني فلا يجب عليها الغسل. لماذا؟ لأن ما قضت شهوتها كأن جمعت وهي نائمة أو نحو ذلك، فلا يجب عليها الغسل. كذلك الرجل إذا اغتسل ولم يبل وبقي شيء من آثار المني في قصبة الذكر، ثم بعد الغسل أو بعد الصلاة بال فخرج منه ذلك الأثر، فإنه يجب عليه إعادة الغسل مرة أخرى. نعم. نعم. والمني ماء أبيض ثخين، ماء أبيض ثخين يخرج بتدفق ولذة حين خروجه، هذا يقال مني. تدفق عن الدفعات، يخرج بلذة وشهوة، وعلامته يعقب فتور. نعم. وفتور يعني يحب يستريح، هذا علامته. ورائحته إذا كان رطبا كرائحة عجين البر، عجين البر الأصلي هذا. شوف رائحته، هذا العجين المهجن، هذا البر الموجود الآن، هذا رز بر مهجن ما تجد رائحة فيه. نعم. وإذا كان يابسا رائحته كرائحة بياض البيض، بيض أصلي، بيض كمبوم، البيض هذا الذي بالإبر، هذا علامته. حينئذ تعرف أنه مني إما بأحد هذه الأوصاف، التدفق أو اللذة أو الرائحة. ليس أن تشترط أن توجد 3 الصفات العلامات، لا، لو وجدت واحدة كفت غلب، لكن إذا انتفت جميع هذه فليس بمني. خرج بالمني المدي، هذا حكم البول، ويجب غسل الثوب أنه نجس. والمدي هذا ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كاملة، يخرج عند ثوران الشهوة هذا. وخرج أيضا الودي، ماء أبيض كدر يخرج عقب البول عند بسبب نسبة عند حمل شيء ثقيل، يدل على الضعف. أما المدي يدل على القوة، وأما الودي يدل على الضعف، هذا الماء أبيض كدر. نعم. فالمدي والودي كالبول، ينقض الوضوء وهما نجسان، يجب غسل البدن والثوب منهما ولا يجب الغسل. أما المني فهو طاهر لكن يوجب الغسل، فعليك يجب أن تغتسل للجنابة من ذلك المني إن خرج إلى الظاهر. لو خرج مني المجامع وانقضى شهوته ما تجب عليه
وقضت شهوتها وقت syahwatah. ما واجب عليه. وجب عليه لأنه المفروض منيها. إذا لم تقضي شهوتها هذا مني الرجل فقط فينقض الوضوء ولا يجب الغسل. Pertama yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani ke batas luar dari hasyafah, nyampe ke hasyafah. Jadi dari lubang kencing itu keluar ke nyampe ke hasyafah. Hasyafah itu ya kepala zakar. Kalau mani sudah nyampe luar, berarti wajib mandi si laki-laki tersebut. Ini untuk laki-laki. Adapun perempuan dibagi dua, kalau dia masih gadis atau sudah pernah berhubungan suami istri. Adapun kalau masih gadis, begitu maninya keluar dari nyampe ke batas luar dari farjinya dia, maka dia wajib mandi. Adapun perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri, bukan gadis, batas luarnya adalah apa yang terlihat dari kemaluannya ketika dia duduk jongkok. Begitu maninya nyampe ke batas tersebut, itu batas lahirnya, berarti dia wajib mandi. Keluar mani yang mewajibkan mandi ini ketika maninya dia sendiri. Adapun kalau maninya orang lain ini maka tidak wajib mandi. Contoh maninya orang lain, wanita dijima oleh suaminya keluar mani, tapi si wanita ini belum menuntaskan syahwatnya. Contohnya si wanita ini dalam keadaan tertidur. Akhirnya maninya suaminya yang menjima ini keluar dari kemaluan si perempuan ini. Maka ini tidak mewajibkan mandi. Kenapa? Karena yang keluar maninya suaminya dan si perempuan ini belum menuntaskan syahwatnya. Adapun kalau sudah menuntaskan syahwatnya, maka ya harus mandi lagi. Wanita berhubungan suami istri dengan suaminya dan tuntas syahwatnya, merasa puas. Akhirnya keluar lagi. Nah, ini tetap wajib mandi lagi. Mani itu kriteria mani adalah air, benda cair yang putih, yang kental dan keluarnya bertahap. Kalau kencing kan keluarnya apa? Kencingan kalau keluarnya kencingan terus menerus. Kalau mani keluarnya bertahap. Ini ciri-cirinya mani. Ciri-cirinya mani lagi setelah keluar itu kemaluannya lemes. Karena secara otomatis otak merasa ingin istirahat. Ciri-cirinya mani lagi aromanya ketika basah, aromanya seperti adonan gandum utuh yang masih asli, bukan gandum yang tepung-tepung terigu itu sudah olahan. Itu kalau basah aromanya mirip seperti itu, mirip adonan gandum yang asli, adonan tepung gandum yang asli. Kalau kering aromanya mirip putih telur yang asli, putih telur ayam kampung. Ayam kampung yang masih organik lah. Putih telur organik. Yang bukan ayam yang dikasih makan bahan-bahan kimia. Ini ciri-cirinya mani. Kalau ciri-ciri ini tidak ada semuanya, maka itu hukumnya bukan mani. Yang keluar itu hukumnya bukan mani. Jadi kalau ada salah satu dari ciri-ciri ini, maka itu bisa dipastikan adalah mani. Berbeda dengan mani, ada lagi yang keluar dari kemaluan berbeda dengan mani adalah madhi. Madhi dan wadi. Madhi dan wadi ini hukumnya sama seperti air kencing. Tidak mewajibkan mandi, tapi harus disucikan. Adapun mani sebaliknya. Mani mewajibkan mandi, tapi suci, tidak wajib disucikan. Madhi adalah air yang sedikit encer, tidak kental dan lengket, keluar dari
kemaluan. Kalau madhi ini menunjukkan seorang itu punya kekuatan syahwat. Berbeda dengan wadi ini. Kalau wadi itu air yang putih, yang keruh. Keluar biasanya karena tubuh dalam keadaan lemah atau karena mengangkat beban yang berat. Nah, ini kalau wadi, keluar ya wadi ini menunjukkan bahwa fisik orang tersebut lemah. Dan dua-duanya hukumnya sama seperti kencing, tidak mewajibkan mandi, tapi harus disucikan. الثاني من موجبات الغسل الجماع. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هنا استدل العلماء على وجوب الختان كما يكون في الرجل يكون في المرأة أيضا، كما يكون في الذكر يكون في الأنثى، فقد وجب الغسل. ختان الرجل وهو الحشفة، وختان المرأة هو بطرها الذي بين شفريها. فإذا الجماع هو إدخال الحشفة. وما هي الحشفة؟ الكمرة، رأس الذكر الذي يظهر بعد الختان، هذا يقال الحشفة، في فرج، أي فرج كان، حلال حرام، حي أو ميت، إنسان حيوان، يجب الغسل عليه. نعم، ما يشتهي ميت إلا إنسان ميت القلب. لو حصل هذا المثال فالغسل واجب على الحي، لما الميت قد رفع عنه التكليف. ما يشتهي الحيوان إلا حيوان، ما يشتهي البهيمة إلا بهيمة. لذا إدخال الحشرة في فرج يجب الغسل. من غسل يسمى غسل الجنابة، غسل الجنابة. والجنابة تكون من أحد أمرين: إما بخروج المني بأي كيفية كان، سواء في حال اليقظة في حال النوم بالاحتلام، وجب الغسل. الثاني بالجماع، إذا التقى الختانان أي أولج حشفته في فرج المرأة أو في فرج، هنا يجب الغسل التقاء الختانين. أنزل أو لم ينزل، حتى ما أخرج له شيء مني، الجماع نفسه، الإدخال نفسه موجب للغسل، أنزل أو لم ينزل. نعم، لهذا الجنابة معناها البعد، لأن في الجنابة في بيت فيه الجنب ما تدخله الملائكة، لأنها تبعدك عن الخير، ما تستطيع أن تجلس المسجد إذا أنت جنب، ما تستطيع أن تقرأ القرآن، ما تستطيع أن تصلي، ما تستطيع أشياء كثيرة من الخير. لكن لا مانع على الجنب أن يذكر الله، والأفضل أن يذكر على طهارة، وأن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تلاوة القرآن بغير تلاوة لا تجوز له. Yang kedua, sesuatu yang mewajibkan mandi adalah jima, hubungan suami istri. Hadisnya Nabi Muhammad SAW, "Idza taqal khitanani wajibal ghusl." Ketika dua khitanan, dua persunatan ini bertemu, maka wajib mandi. Persunatannya, tempat sunatnya laki-laki yaitu hasyafah, kepala zakar. Tempat sunatnya perempuan yaitu apa? Bibir. Apa bahasa Indonesia nya? Bibirnya perempuan, apa bahasa Indonesia nya? Kelentit atau apa? Ya, kelentitnya perempuan. Itu yang dikhitan, yang berada di antara dua bibir
kemaluannya wanita. Jadi kalau kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, kalau hasyafah masuk di farji itu wajib mandi. Jadi memasukkan hasyafah, seluruh hasyafah kepala zakar ke dalam farji, maka wajib mandi. Farji apapun, farji yang halal istrinya sendiri atau yang haram, atau farjinya orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati, atau bahkan farjinya binatang, maka wajib mandi. Tapi perlu diingat, perlu diperhatikan, orang yang suka terhadap mayit, orang sampai menggauli mayit, ya berarti orang tersebut hatinya sudah mati. Orang menggauli orang mati, ya berarti hatinya sudah mati. Orang menggauli binatang, ya berarti dia binatang. Jadi intinya semua farji, kalau hasyafah dimasukkan ke dalam farji tersebut sampai tenggelam di farji tersebut, maka wajib mandi junub. Junub itu apa sih? Junub itu ya artinya jauh. Makna asalnya jauh. Kenapa? Karena menjauhkan kita dari kebaikan. Orang kalau junub itu jauh dari kebaikan. Di rumah, di situ ada orang junub, malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Orang junub nggak boleh baca Quran. Orang junub nggak boleh masuk masjid. Jauh dari hal kebaikan. Meskipun boleh, nggak boleh baca Quran. Meskipun boleh zikir, boleh baca salawat, tapi seyogianya orang zikir dan baca salawat itu dalam keadaan suci. Dan kembali dijelaskan, junub itu sebabnya dua. Jadi mandi untuk menghilangkan junub ini, junub sebabnya dua, yaitu keluarnya mani yang tadi, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan atau dalam keadaan tidur, maninya sendiri. Salah satu contoh yang tadi kelewat dijelaskan, laki-laki habis keluar mani, dia belum kencing, akhirnya dia mandi. Setelah itu dia kencing, sisa air mani di batangnya ini keluar bersama dengan air kencing tersebut. Ya, ini sama, dia junub, harus mandi lagi. Sebab yang kedua yang mewajibkan mandi adalah jima ini, berhubungan suami istri atau memasukkan hasyafah ke dalam farji tadi. Baik ketika jima dia keluar mani atau tidak. Jadi jimanya saja itu sudah mewajibkan mandi. هذان الخروج المني والجماع مشتركان بين الذكور والإناث. وثلاثة من موجبات الغسل خاصة بالإناث، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض دم جبلة أي طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة، فمتى يجب عليها الغسل؟ بعد الانقطاع. إذا انقطع الدم وجب عليها الغسل. يجب عليها بعد الانقطاع، أو إذا جاء الحيض تغتسل، لا، إذا انقطع الدم وجب عليها الغسل. ولا يقول الإنسان أن المرأة كذلك ما تحتلم، المرأة كذلك كما يحتلم الرجل تحتلم المرأة. جاءت امرأة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال لها النبي محمد: إذا رأت الماء، أي إذا شيء خرج منها آثار مني وجب عليها الغسل. نعم. الأمر الثاني ما يختص بالنساء هو دم النفاس، الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل، ولو علقة وهي قطعتها دم. قال أهل التخصص أن هذه أصل آدمي، أو مضغة قطعة لحم. هذا الدم الذي خارج بعدها يقال دم نفاس، لكن بشرط أن نعلم أن هذا قطعة الدم أو قطعة اللحم أنها أصل آدمي، لكن خرجت قبل أوانها، فحينئذ يسمى الدم الخارج بعدها دم نفاس من باب أولى إذا خرجت بعد حمل تام كامل حي أو ميت، فالدم الخارج بعده يقالوا دم نفاس، فيجب عليها الغسل بعد انقطاع دم النفاس. نعم، بعد دم النفاس يجب عليها ذلك. نعم. وقد
تلد المرأة ولا يخرج منها دم، فلهذا كانت الولادة نفسها من موجبات الغسل حتى لو بلا رطوبة. ولدت ولدا جافا أو ولدت بالعملية من بطنها كان فكت، ما ولدت من المنفذ المعروف، فيجب عليها الغسل سواء ولدت من المنفذ المعروف أو عمل لها عملية فخرجت من غير المنفذ المعروف. فإذن الولادة موجبة للغسل إذا انفصل جميع الولد من الرحم ولو توأم بعد فراغ الرحم، فإذا خرج الأول وعاد باقي واحد في البطن خرج دم يقال دم نفاس حتى يخرج الثاني، حتى يفرغ الرحم، بعد ذلك نسمي هذا الدم دم نفاس. نعم. فلو ولدت ولو علقة أو مضغة بشرط قال القوابل أو قال طبيب مختص بهذه الأمور أن هذا أصل آدمي، بحيث لو بقي في الرحم لا تخلق، فحينئذ بخروجه يسمى الدم الذي يخرج بعده دم نفاس، فيجب عليها الغسل بعد انقطاع دم النفاس. خروج العلاقة معه يجب الغسل يعتبر ولادة. خروج العلاقة بس. والدم اللي بعد النفاس علقة أو مضغة. Dua ini tadi, yaitu jima dan keluar mani. Ini sesuatu yang mewajibkan mandi yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi keluar mani baik tidur atau terjaga, meskipun perempuan, karena perempuan juga bisa ikhtilam, bisa tidur dan keluar mimpi mani. Hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah wanita kalau tidur dan mimpi basah itu wajib mandi? Kata Rasulullah, iya, kalau dia melihat ada air, maksudnya ada air mani yang keluar, maka wajib. Jadi ada potensi perempuan itu mimpi basah, jadi bukan hanya laki-laki saja. Sekarang membahas hal-hal, 3 hal yang mewajibkan mandi yang hanya terjadi pada perempuan saja. Yang pertama adalah haid. Haid, definisi haid adalah darah yang keluar dari mar'ah, darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan dalam keadaan sehat. Dan ini merupakan darah yang normal, darah yang memang biasa keluar dari perempuan. Ini haid. Wanita haid, begitu haidnya selesai, maka dia wajib mandi. Kapan wajib mandinya? Ini, ketika haidnya sudah selesai. Ketika masih di dalam masa haid, dia masih belum wajib mandi. Selanjutnya yang mewajibkan mandi yang khusus pada perempuan, yang hanya bisa terjadi pada perempuan adalah nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, setelah bersihnya rahim, kosongnya rahim dari melahirkan, dari anak yang terkandung di dalamnya. Baik itu anak sempurna, memang bayi yang keluar terus keluar darah, atau yang keluar hanya gumpalan darah atau gumpalan daging, alaqah atau mudghah, yang mana ahli mengatakan ini adalah calon bayi. Wanita mengeluarkan gumpalan darah, kata bidan yang ahli atau kata dokter yang ahli, oh ini calon bayi. Berarti wanita tadi statusnya melahirkan, dan darah yang keluar setelah itu namanya nifas atau keluar gumpalan daging. Kata ahli, ini calon bayi. Kalau sama masih tetap di dalam perut, ini akan jadi bayi. Maka statusnya dia seperti wanita yang melahirkan, maka darah yang keluar setelah itu namanya darah nifas. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi yang hanya terjadi pada perempuan adalah melahirkan. Jadi melahirkannya saja itu mewajibkan mandi. Apakah keluar darah setelahnya atau tidak, tetap wajib mandi. Bahkan kering sama sekali,
melahirkan nggak ada cairannya sama sekali. Benar-benar keluar anak ya sudah bersih, nggak ada apa-apanya. Tetap wajib mandi karena melahirkannya itu saja termasuk sesuatu yang mewajibkan mandi. Baik yang dilahirkan bayi yang sempurna atau seperti tadi hanya gumpalan darah atau gumpalan daging yang menurut dokter yang ahli ini kalau berada di dalam rahim, tetap di rahim akan menjadi bayi. Kapan wajibnya mandi? Melahirkan, yaitu ketika seluruh bayi sudah keluar. Ketika melahirkannya sudah benar-benar selesai. Seluruh dari badan bayi tadi sudah keluar. Bahkan kalau wanita tadi mengandung bayi kembar, kapan dihitungnya? Ketika bayi terakhir sudah keluar semuanya. Itu baru dia wajib mandi. Adapun bayi pertama keluar, di dalam masih ada bayi lagi, masih belum wajib mandi. Begitu seluruh bayinya keluar semua, maka itu wajib mandi. Jadi kapan waktu wajibnya? Kalau haid dan nifas, ketika berhentinya haid dan nifas wajib mandi. Kalau melahirkan, ketika seluruh bayi yang ada dalam kandungan tadi sudah keluar dari dalam kandungan. ثم ذكر لنا المصنف فروض الغسل وقال وفروض الغسل اثنان نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها وتطهر للصلاة، نوية أداء فرض الوضوء، نوية أداء فرض الغسل، نوية أداء الغسل، رفع الجنابة أو رفع حدث الحيض أو النفاس، كل هذه نيات معتبرة. نعم، لكن ما يكفي نية الغسل، لأن الغسل يكون عادة وعبادة، بخلاف نية الوضوء فقط تكفي، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة. فالغسل قد يكون للتنظف فقط مباح، وقد يكون للسنة غسل الجمعة وغسل العيد، ويكون واجب إذا تلبس بسبب من هذه الأسباب الخمسة، حينئذ يكون الغسل واجب. يكون الغسل واجب. فلهذا يحتاج في الغسل إلى تعيين وتطهر للصلاة. فإذا نوى صح، والأولى أن يكون النية عند ابتداء. فلو غسل نصف بدنه بلا نية ثم نوى يجب عليه إعادة ما غسله، لأنه لا يعتد بغسل الشيء من البدن قبل النية. Fardu-fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Dengan niat-niat yang muktabar, niat-niat yang dianggap sah oleh syariat. Salah satu contohnya niat menghilangkan hadas besar, niat melaksanakan fardunya mandi, niat mandi suci dari nifas, niat mandi suci dari haid. Ini termasuk niat-niat yang dianggap sah oleh syariat dalam niatnya mandi. Salah satu yang enggak sah, niat yang enggak sah dalam mandi adalah niat mandi saja. Saya niat mandi gitu saja. Itu enggak sah. Kenapa? Karena mandi, kata mandi saja itu bisa mencakup mandi biasa, yang kebiasaan, atau ibadah, yaitu mandi junub ini. Padahal fungsinya niat itu untuk membedakan mana hal-hal yang biasa kita lakukan, rutinitas, untuk membedakan antara rutinitas dan ibadah. Karena kata mandi saja itu bisa masuk kategori mandi yang rutinitas atau ibadah. Jadi harus niat yang muktabarah, niat mandi besar atau melakukan hadasnya, melakukan fardunya mandi. Berbeda dengan wudu. Orang kalau niat wudu gitu saja sah. Saya niat wudu sah. Kenapa? Karena dalam wudu tidak ada rutinitas. Wudu ya hanya ibadah itu saja. Tidak ada orang rutinitas wudu, tidak ada. Ya, karena wudu itu hanya ibadah, makanya cukup niat wudu saja. Berbeda dengan mandi tadi. Kapan posisinya niat? Posisinya niat ketika awal membasuh anggota tubuh. Jadi
Apa yang sudah terbasuh barengan dengan niat, itulah yang mulai dihitung. Kalau orang mandi besar, dia belum niat. Ternyata di tengah-tengah mandi, dia baru niat. Apa yang terbasuh di awal, yang belum niat, itu harus diulang. Harus diulang lagi, kenapa? Karena dia belum niat. الثاني فروض الغسل وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف. نعم، لابد من سيلان الماء، ما يكفي مجرد بلل العضو كما في الوضوء هنا في غسل الوجه واليدين، ما يكفي بلل فقط، لابد من سيلان الماء. نعم، كل ما ظهر من الشعر ومن البشر، من الصماخ، من الأذن، هنا لابد هذا يتعنى معاطف الأذن، لابد من إيصال الماء إليها ولو بأخذ الماء قليلا هكذا. نعم، إذا في تشققات في قدمه يجب إيصال الماء إليها. إذا كان فيما يمنع وصول الماء لابد أن يزيله. وفرج المرأة بكرا أو ثيبا إذا جلست على قدميها ما ظهر ذلك وجب إيصال الماء إليه، وما وراءه لا يجب. نعم، ما تحت غلفة الأقلف إذا كان بلا ختان وهو قد وجب عليه الغسل بأن كان بالغ وجب إيصال الماء لأن هي نجاسة لأنه في حكم الظاهر، لأنك مأمور بإزالة هذه الغلفة، فلهذا كان ما تحت الغلفة له حكم الظاهر، فلا يجب غسل الفم باطن الفم الجويتين، إنما يسن المضمضة للغسل باطن الأنف، إنما لظاهره فقط من الخيشوم. نعم نعم، إن سيدتنا عائشة وصفت غسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه، أو غسل يديه، يغسل يديه أي كفيه، ثم يستنجي يزيل الأذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة. نعم، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني يفيض الماء على رأسه ويخلل ذلك الشعر إن كان به شعر رأسه شعر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ما أقبل من الأيمن ثم ما أدبر من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما أدبر من الأيسر. هكذا السنة في الوضوء. ويسن قبل الغسل السواك، المضمضة والاستنشاق، ويسن بعد ذلك الوضوء كاملا بسننه وبسواك جديد وبسملة للغسل، فيسن الوضوء قبل الغسل للغسل، هكذا هذا الأكمل. فيجب عليه أن يعم جميع البدن شعرا وبشرا، سواء كان الشعر كثيف أو خفيف، وأجل إيصال حتى أصول الشعر. نعم، لو شعرة واحدة ما وصلها الماء ما يصح غسله، إذا ما صح غسله ما صح الصلاة. هذا يجب على قرن النية بأول الغسل حتى لا يحتاج إلى إعادة ما غسله بلا نية. إذا فهذه هي أحوال الغسل، وهذه فروضه 2 فقط، وخلاف فروض الوضوء 6. والغسل يحصل بإما بالصب أو تحت الدش أو إذا اغتمس في نهر أو نحو ذلك أن نويت الطهارة للصلاة خلاص ارتفعت جنابته. مهم سيلان الماء على جميع البدن، لكن ما يجب إيصال الماء إلى باطن العين، لأنه هذا يؤثر على العين، ربما يورث العمى بعد ذلك. لكن واجب إذا كان شيء هنا في طرف العين كما في الوضوء واجب إزالته إذا كان يمنع وصول الماء، بل يتنبه لذلك ويتعهد المعاطف، وهي عطفات البطن إن كان السمين مثال أو العقب، ويتعهد معاطف الأذن لأنه كثير ما يغفل الناس عنه. فالله يوفقنا وإياكم لأداء الواجب على ما يحب ربنا ويرضى، ويحفظنا وإياكم من جنابة الظاهر وجنابة الباطن، ويطهر قلوبنا
ويطهر ظاهرنا ويطهر باطننا يا رب العالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Fardunya wudu yang kedua adalah meratakan seluruh anggota tubuh dengan air, mengaliri anggota tubuh sampai rata dengan air. Harus sampai ke seluruh anggota tubuh yang zahir, yang tampak, kulit atau rambut. Meskipun rambutnya lebat, meskipun jenggotnya lebat, meskipun alisnya lebat, meskipun berikutnya lebat, semuanya harus terkena air. Dan airnya harus mengalir. Jadi tidak cukup basah saja, wajahnya dibasahi gitu saja tidak cukup. Airnya harus mengalir. Apa yang tampak dari kulit dan rambut yang ada di tubuh kita. Apa yang terlihat dari telinga kita harus terkena. Bukan harus dimasukkan ke situ, enggak. Apa yang terlihat dari telinga kita ini harus kena. Pecahan-pecahan kakinya pecah-pecah itu harus kena. Karena itu tampak. Farjinya perempuan, batas dohirnya juga harus kena. Batas dohirnya farji perempuan ya tadi. Apa yang terlihat ketika jongkok itu harus terbasuh dengan air. Di balik kemaluan yang belum disunat, kuncupnya zakar itu yang belum disunat itu harus dibuka dan hasyafanya disiram dengan air. Karena di balik kuncupnya zakar itu termasuk bagian luar. Karena kita diperintahkan untuk sunat. Sehingga bagian di balik kuncup itu juga harus dibasuh ketika mandi. Berbeda dengan bagian dalam mata ini, maka tidak wajib. Bola mata itu tidak wajib dibasuh ketika mandi. Justru bahaya, bisa menyebabkan orang tadi buta. Di dalam hidung sini dimasuki air tidak harus. Hanya yang zahir saja. Dan tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebelum mandi besar membasuh kedua tangan dulu sebelum masukkan ke wadah. Lalu istinja, cebok. Lalu wudu dengan wudu yang sempurna, sunah-sunahnya kumur, istinsyak 3 kali dan seterusnya. Semua sunah-sunahnya wudu dianjurkan sebelum mandi. Lalu setelah wudu selesai membasuh rambut, membasuh kepala yang ada rambutnya sambil disela-selai rambutnya agar air masuk ke dalam masuk mengenai ke pangkal rambut. Karena pangkal rambut harus terbasuh. Kalau tersisa satu rambut saja belum terbasuh, maka tidak cukup mandinya. Dikatakan belum selesai mandinya, masih ada hadasnya. Setelah membasuh kepala, lalu membasuh bagian kanan dari tubuh yang depan. Begitu selesai, membasuh bagian belakang dari kanan tubuh. Setelah itu membasuh bagian kiri dari tubuh yang depan, lalu membasuh bagian kiri yang belakang. Sama sebelum mandi juga disunahkan siwak, kumur, dan istinsyak. Ini selain sunahnya wudhu tadi loh ya. Sunahnya mandi sendiri juga siwak, kumur dan istinsyak. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mandi. Dan mandi besar ini bisa dilakukan dengan cara menuangkan air. Kita tuangkan air atau kita pakai shower atau kita berendam di dalam air. Jadi intinya air tadi mengalir di seluruh tubuh kita. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam mandi adalah lipatan-lipatan tubuh. Orang yang gemuk misalnya, di tubuhnya ada lipat-lipatannya di perut misalnya atau di bagian mana, itu harus diperhatikan ketika mandi. Jangan sampai ada yang terlewat. Atau ini yang ada di istilahnya di ujung mata ini biasanya ada kotoran mata, itu harus diperhatikan, dibersihkan dulu kotoran matanya, baru dibasuh.
Terus tadi tungkai tadi yang ada pecahan-pecahan itu tungkainya kalau pecah-pecah itu harus terbasuh semuanya. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mandi. Semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membersihkan diri kita dari junub yang zahir dan yang batin, diberi kebersihan zahir dan batin dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإذا بحث يوم القضاء يا رب العالمين يظهر ما في ظاهر ويظهر ما في باطن أنفعنا كل قلب دني وحينا كل قلب سني بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة رب العالمين وصلي وسلم تقبل ما تبين وقلنا ورحمنا صلى الله عليه وسلم رب العالمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء.